لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. أريد أن أفيدكم أن خطيبنا اليوم هو دكتور محمد زبدي، واحد مدرس في كلية التربية التابعة لهذه الجامعة، وسوف يتكلم باللغة الإنجليزية تحت الموضوع The Wisdom of Pandemic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin yarhamkumullah. Today we're grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah allows us to continue our duty as Muslim to perform Friday prayer, and that's why at the beginning of this khutbah I would like to remind myself and all of you to strengthen our faith to Allah subhanahu wa ta'ala and to continue our obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, as we believe that it is solely Allah guidance that will lead us to have better and best lives in this world and in hereafter. Salawat and salam let us send to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a very special messenger of Allah that changed the lives of human beings. May Allah allow us to become part of His followers in hereafter. Ma'asyiral hadirin yarhamkumullah, my brothers in Islam, we are now still in the first year of the 21st century, an era that we all praise as a new era, especially in regard with the use of information and technology. All people talk about the era of information in the 21st century. And here we are in the first year of the 21st century. Sadly, the very beginning of this century is marked by the presence of the pandemic known as COVID-19.
COVID-19, coronavirus disease 2019. As a result, the whole world is threatened by this disease. Schools are closed, public places are not open for public anymore, working places move to homes, countries are locked down for foreign visitors. These are just some examples of policies that are currently taking place in most parts of the world, including in our beloved university. The university is closed for most of visitors. The university is closed for students. Although we understand that student is actually the heart of the university, the mobilizer of the university, the essence of the university is the students. But now we close the university for its students because of this pandemic. At the micro level, we have to change our daily behaviors. We have to change our lifestyles. We have to cover our face with masks. And covering face with mask is a very important part of our life right now. Social distancing is also important to exercise. We do exercise social distancing in this mask, and keeping our body clean and healthy becomes our routine these days. Pandemic COVID-19 is truly a musibah, a catastrophe, a very difficult episode of our life that we all experience, something that we never expect to happen before. Ma'asyiral hadirin, we as Muslims, we believe that Allah will not give us any challenge, any burden in our lives that we cannot overcome. Allah says, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah will never give us any hardship in our lives beyond our ability to handle it. So if we face difficulty that we cannot overcome, that we cannot handle, it's not because Allah give the hardship that we cannot handle. It is ourselves. It is more likely that we cannot manage. We are not able to manage our ability. We are not able to manage our skills, knowledge, and comprehension to solve the problems that we are facing, and those make us failure to overcome the difficulties that we are facing. It is therefore, ma'asyiral hadirin, our duty to do our best effort to fight against this very contagious disease. Ma'asyiral hadirin, let us think and remind ourselves about what Allah says in Surah At-Taubah, verse 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Say, nothing will happen to us except what Allah has decreed for us. He is our protector, and on Allah let the believers put their trust. Ma'asyiral hadirin, as believers, we also believe that all good and bad things will not happen without Allah's will. And there must be lessons that we can learn from every moment that we experience, let alone this pandemic that we're experiencing right now. Therefore, I would like to offer two possible wisdoms that we can take out from this pandemic. There must be
a lot of other reasons. There must be a lot of other wisdoms that you can take out from this event, from this catastrophe. But let us think about two wisdoms for today. The first is the wisdom of knowing something is not good and trying not to get close to it. When we know that something is bad, something is not good, we should avoid to getting close to it. COVID-19 is a very harmful virus for our lives. So we have to stay away from any place or anyone that are potentially spread the virus. Now, ma'asyiral hadirin, let us imagine if we treat a sin or a sinful activity like a virus. It is harmful and it is contagious. Everyone does not like to get the virus. Everyone will stay away from sources of virus. Everyone will stay distanced from those who are infected by the virus. So we want to make sure, everyone wants to make sure that himself or herself are safe from the virus. Now let's change the virus with the sin. What if everyone does not like to have a sin? And everyone will stay away from sources of sin, so that everyone will stay distanced from people who are committed to sinful behaviors or activities. So that will prevent ourselves from any sins. But sometimes we forget. Sometimes sinful activities make us forget about the sin itself. Forget about the life of hereafter. Forget about everything else. So there are a lot of opportunities that we can take away. A lot of opportunities that we can move away from sinful activities. We can prevent ourselves from sinful activities, but there are also something that will always lead us to sinful activities. So if we can imagine a sinful activities like a virus, we will keep away from the sources of sinful activities. Ma'asyiral hadirin, the second wisdom is taking every opportunity to do everything good and meaningful. Every day we read from any sources of information, we hear that thousands of people died every day because of the virus. Now everyone feels threatened. Nobody knows who will come next. Nobody knows when things will stop. The only thing certain is that everyone at the end will die. If not because of the virus, if not because of COVID-19, it will be because of something else. And if not today, it should be sometime in the future. The question is, if someone knows that he is going to die soon, what would he do? He or she must be busy preparing his return to Allah subhanahu wa ta'ala, and will always do something good. So this pandemic actually reminds us that no one is immune to the virus. Everyone is at risk, and no one can prevent when the time has come to return to Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah continues to give us the opportunity to live our life. At the same time, Allah give us the opportunity for us to change and improve our lives to a better one in the face of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah continue to give us the opportunity to renew our commitment to Allah subhanahu wa ta'ala, to have more meaningful lives. So let us take this opportunity, let us take this pandemic as a lesson that we can learn together, that this pandemic should make us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, make us more careful to what we do, to what we say, to what we write on our social media. And ma'asyiral muslimin, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us taufiq and His hidayah and help us to overcome this pandemic and become a better person. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala ashrafi ibadih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdi, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'ati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dalam khutbah dalam bahasa Inggris tadi saya ingin sarikan secara singkat apa yang disampaikan. Kita masih berada di tahun pertama dari abad ke-21, abad yang kita eluk-elukan sebagai abad yang berbeda, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, telah membawa umat manusia ke dalam era kehidupan yang baru, era di mana kita sangat bergantung, sangat diuntungkan oleh kemajuan teknologi informasi. Tetapi awal abad ini sayangnya kita mengalami sebuah peristiwa, mengalami sebuah era yang tidak akan pernah terlupakan. Allah menurunkan pandemi yang kita kenal dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Tentu ini sebuah musibah yang tidak diharapkan. Kita harus mengubah cara hidup kita. Kita harus mengubah cara interaksi kita. Kita harus mengubah berbagai kebijakan, termasuk di kampus kita. Kampus harus tutup dari mahasiswanya. Padahal keberadaan kampus itu adalah untuk mahasiswa. Tidak ada kampus tanpa mahasiswa. Tapi nyatanya mahasiswa tidak boleh masuk kampus karena kita membatasi diri supaya pandemi ini tidak terus menyebar. Dari berbagai macam musibah atau hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan terhadap adanya pandemi ini, paling tidak kita harus berpikir ada hikmah kenapa Allah turunkan ini. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, peristiwa baik maupun buruk. Bagaimana kita lihat pandemi ini dari sisi hikmahnya? Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kehadiran pandemi. Ada dua hal yang ingin saya share, yang saya sampaikan dalam khutbah pertama tadi. Yang pertama, pandemi ini mengingatkan kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang terlarang. Kita bayangkan tidak ada satu orang pun yang ingin terkena virus. Semua orang menghindar dari virus itu.
Semua orang menghindar dari sumber yang diduga bisa menularkan virus. Semua orang bahkan menjauhi orang lain yang diduga terkena virus, walaupun orang itu punya hubungan dekat sekalipun. Suami akan menjauh dari istrinya, anak akan menjauh dari orang tuanya kalau khawatir menyebarnya virus. Nah, sekarang bagaimana kita anggap dosa seperti virus? Kita masih sering terjebak pada perbuatan dosa, perbuatan salah, baik di rumah, di luar rumah, bahkan di tempat kita kerja. Secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita melakukan perbuatan dosa. Allah ingatkan kita bagaimana kita menjauhi dari dosa, sebagaimana kita menjauhi diri dari virus itu. Kalau kita anggap dosa seperti virus, maka tidak ada orang yang mau terkena dosa. Menjauhi diri dari perbuatan dosa, bahkan menjauhkan diri dari orang yang kita duga akan membawa kita kepada perbuatan dosa. Maka pandemik ini mengajarkan kita, mari kita jaga diri kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita di dunia. Kalau virus itu membahayakan diri kita di dunia, maka perbuatan dosa membahayakan diri kita untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, adalah bagaimana pandemi ini mengajarkan kita untuk menyiapkan sesuatu sebagai bekal akhir. Setiap hari kita dengar pengumuman di berbagai media, sekian orang terinfeksi, sekian orang sembuh, sekian orang meninggal dunia karena virus. Kita tidak tahu apakah kita akan selamat atau tidak, tapi tentu kita berharap pada Allah agar kita selamat dari virus ini. Tetapi yang kita tahu, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan meninggal dunia pada akhirnya. Jika bukan karena virus, pasti karena hal yang lain. Jika kita menyayangkan orang yang meninggal tiba-tiba karena terkena virus, maka pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk kembali kepada Allah, baik karena virus ataupun karena yang lain. Pandemi ini mengingatkan kita, siapapun tidak ada yang imun terhadap virus. Siapapun tidak ada yang bisa lari dari kematian. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bukan hanya selamat dari virus, itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari virus ini, menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan institusi kita, dan memberikan kita kembali kesehatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduka banu abidika wa imaik na'buduka la ilaha illa anta faghfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لقد جاء في السنة عن النبي